Bansa. Wow, food trip. Ano tayo? First bite sa Chooks. Ayan. First time natin makakain sa Chooks. Only rice, only soup. Only gravy. Oh. First bite. Sarap. Pinili ko nga pala guys. Hot and spicy. Sarap guys. Alright guys, hello. Yan guys, busog na kami. Busog na kami dahil pura-pura itong batang to. Pura-pura. Bye-bye guys. Mag-amay ka muna. Bye-bye.